हाय हेलो नमस्कार आम गाँ आम कथार आउ एक एपिसोड को आपन को स्वागत। आज आम आपन को देखेबू आमर केमिटी कंटिया माछ रोषेई होइतिला परी एवं मो माँ बर्तमान देखंतु कंटिया माछ को काटुचंती। मोर पाठ पशिलानी कंटिया माछ को काटुचंती एवं आम तारिणी दीदी एठी ठिया होइछि। तारिणी दीदीर माँ आम सान बो ताकू नेकी जाउछंती काहेकि ना आम सान टुका कॉल करछि कुनी पुओ। तो देखंतु वर्तमान परिमा एवं जेजेमा काटुचंती काटू काटू कटा सरीगला एबे डायरेक्ट रोषेई की आनिक आमे पकईदेलु। देखंतु रोषेई शाला रे माछ को आगे प्रथमे भल भाव रे तेल रे फ्राए कर दिया होउची जेमिति पूरा सुंदर लागिबो तरकारीटा। तापरे तरकारी रांधिबारे आम जोशी एक नंबर आज्ञा पूरा खतरा। आज माछ तरकारी रे पड़िबो छोईनाड़ी टमाटो आलू এই ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ତରକାରୀ କେମିତି ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପାଇଁ ବି ରଖିଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଷ୍ଟ କରାଯିବ ପିଆଜ ରସୁଣ ଜୁସି ପିଆଜ ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଜୁସି ଚମି ପଡ଼ିଲେ କାହିଁ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଥିପାଇଁ ଚମି ପଡ଼ିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବାଳିଆ ମାଛ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ମାଗୁର ମାଛ ଦେଖିବେ ସେ ଫୁଟେ ତ ଚୁଲିରେ ଫୁଟିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦୂରରୁ ସେ ଚଟୁ ମାରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଛିଟିକି ଆସି ପଡ଼ିଯିବ କି କୁଆଡ଼େ ଜୋରୁ ଫୁଟିଯିବ କି ତ ସେଇ ଡରରେ ସେ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହେଇକି ଚଟୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମର ତ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ସବୁ ଗ୍ୟାସରେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ କାମ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଗେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ତେଲ ନା ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମେ ତେଲ ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା। ପିଆଜ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଆଜକୁ ମଉଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜକୁ ମଉଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୋଷେଇ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ପିଆଜ ମଉଳି ନାହିଁ ମଉଳିବ ତାପରେ ପକାଯିବ। କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ମଉଳିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଶୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ଟୋଟାଲ୍ ତେଲରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଟୁ ଟିକେ ମରା ହେଇଗଲା ପିଆଜ ଟିକେ ମଉଳି ବି ଗଲାଣି ଦେଖିବା। ତାପରେ ମସଲା ପକାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମସଲା ବୋଧେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ କାହିଁକି ନା ପେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ରସୁଣ ଅଦା ସୋରିଷ ସେସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ପେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ବୋଧେ ପକାଇଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଇଏ ବି ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ପୁରା ମଉଡ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିଛି ଆଳୁ ଛୁଇଁନାଡ଼ ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିଛି ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିଛି ଟମାଟୋ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହେଇକି ବି ରଖା ହେଇଛି। ସିଆଡ଼ିକି ବି ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ହଁ ମସଲା ପକାଇ ଦିଆଗଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ତ ପେଷ୍ଟ ପକାନ୍ତି ଆମେ ନାହିଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବାଟିକି କରାଯାଏ। ବାଟଣଟା ଭିଡ଼ିଓ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାଇଲୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବାଟିକି ପକାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନା ବେଶୀ କହିବା ଏଇଟା ପଛରେ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା। ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କଲର୍ଟା କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ହେବ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ପକା ହେଲା ମସଲାଟା କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିଳରେ ବାଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଶିଳରେ ବାଟିବା ମଜାଟା କେତେ ଅଲଗା। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବୁ ଶିଳରେ ବାଟିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ଟମାଟୋ ମଉଳିଗଲା ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ବି ଜୁସି ଦେଇଦେଲେ ଦିଦି ତାକୁ ଟିକେ ଚଟୁ ମାରିଦେଲେ
बर्तमान टमाटो को पूरा पेस्ट करिया पर्यंत किसी टाइम लगे देखो ऑलरेडी पेस्ट हो गला पूरा पेस्ट देखा किसी समय आम ब्रेक कर देथिलु जहाँ फल पेस्ट आमको देखा देखु तापर बाकी किसी अच्छी दृश्य मैडम चट्टू मारिकी करदे तापर देखु परिवा को सब छाड़ी दिगला जोटा कि आलू छुई छाड़ी दिगला ऑलरेडी तेल फ्राए करके रखाई आप देखी या पूर्व तो देखु केमी बर्तमान कलरटा देखु आज्ञा एमती भी लगुच एमती भी आपण को मन हो एमती खाई हम किंतु ना अपेक्षार फल बहुत मीठा तो से आमको अपेक्षा करने को पड़ो कौन होमी हो देखु ढंकी दिगला तापर पर आम देखिपार्टी जो माछ को भजा होता फ्राए कराइला से केमिटी कलर अच्छी देखु माछर लांगुड़ ता मझी माछ एवं मुंड माछ केमिटी एबे जीवा ढंकुनी दिखाई ढंकुनी खोला हे तापर से चट्टू मध्य हम कहीं किसी समय ता भीतर जेहेतु थिला चट्टू फुट मरा है तापर चट्टू मराला कलरटा देख आज्ञा पेस्ट हो कते सुंदर तापर पानी दिगला पानीटा टी पानी से देखा जाए कहीं प्रथम पानी दिगला से किसी समय रेस्ट छाड़ दिया छाड़देला पानीटा टिके पेस्ट मोटा हो गले तापर आम माछ छाड़ा देखु बर्तमान को कलर देखा धुआं बाहर पूरा एक नंबर लगुच तो बहुत दिन है गोटे खंडे आंबुल भी पकई दिगला कहीं आंबुल खंडे पकड़े जहाँ हेले भी माछ तरकारी टे खटा नित्याନ୍ତ आवश्यक तो से खटा पकाला तापर माछ बोला देखो माछ मुंड खंडे तापर नांगुड़ तापर मझी तापर पेट ये देखो कौन कौन जुसी पकाउन माछ एति भजा होता सब पकाला माछ पकई दिगला माछ टेस्ट पूरा मत लगुच अलग प्रकार हम देखुना कलर जना पड़ी टेस्टा अलग हम पूरा पूरा माने निया लगे आज पूरा माने निया धुआं रोषे आज मत लगुच खाइला बेले जना पड़ो देखु टे माछ भांगी बोली बेसी जोर चट्टू मारना कुआड़े भांगी रोषे कर भारी चालाक शला खराब भाव शलामाला कौच बोली मो शशुर झील तो से शला कौच देखु अलरेडी पड़गला एवं ढांक मारदे बोधे आम तो सरीगला खाली ढांक मारदे कि किसी समय वेट करदे तरकारी आमर रेडी आ किसी प्रोब्लेम ना खाली ढांक मारदेवे तो सेपटे कौन भावुंट तरकारीटा केमिटी है कौन है भावुंट बोधे ना ना ये टे धनिया पत्र पकई मत लगुच बढ़िया ही था धनिया पत्र अच्छी कि नहीं के जाने निश्चित मत लगुच भी हाँ ना सत कथा तांकर जहाँ हेले भी तांकर रोषे सामग्री से लुचेकी रखी था धनिया पत्र जाए कि फ्रिज रू आनिकी पकईदेला वाह तो बास्ना तो पूरा जना पड़ी पूरा मुँह कौच तो मत लगुच तरकारी बहुत टेस्ट हो एबे ढांकी दिज्व ढांकी देला 10 मिनट पर आम ढांकटा खोलिबा और वीडियो करवा देखा केमी लगुच से पर्यंत आपन को समस्त को अनुरोध शेष पर्यंत देखिथ आपन को धन्यवाद एमती आम पछरे था निश्चित सब्सक्राइब करूँ एवं खोलिबा खोल 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 एवं देखु सुपरहिट कंटिया माछ तरकारी केमिटी है आपण को तो मन हो खावाई मत भी खावाई भारी मन हो जल्दी जल्दी गरम माछ कंटिया तरकारी टे खाइबी रखुची नमस्कार।